शुभ दीपावली बंधुगण देखु आम दीपावली महोत्सव ओडिया भाषा और लिपिर ओरिजिन इवोल्यूशन आज देखा देखो ये टॉपिक बहुत पुराना टॉपिक मुझे बहुत थर पढ़ी ग्रुप रे किंतु जेहेतु दीपावली गोटे बहुत खास पर्व आम ओडिया अस्मिता और स्वाभिमान गोटे पालन करवा दीपावली भिडियोटा टे लेट हो क्षमा करेंगे कि बढ़िया भिडियोटा हो जाऊँगी देख 1500 वर्ष आम हेरिटेज अच्छी आम भाषा और लिपिर ठीक अच्छे आमर 2000 जो 200 BC रू नहीं 7th सेंचुरी सी देकी 12th सेंचुरी सी देकी आज जाए आम पहुँचीचु आपण मानक मुझे देखेबी सब इयर वाइज इवोल्यूशन केमती कौन है व्यस्त हूँ जारी रुहतु ऑरिजिन आमर ओल्ड इंडो आर्यन भाषा आसी हाथी गुंफार आर्लिएस्ट इनस्क्रिप्शन हाथी गुंफार आम लिपिर जो सबुठ मूल रूप आम देखा पाऊ इवोल्यूशन कौटी ब्राह्मी आसी कलिंग स्क्रिप्ट पाखे पहुँची ठीक अच्छे व्यस्त हूँ आपण मानक गोटे बाय गोटे मुझे देखी ओडिया भाषा आम आगे देखीदे ओडिया भाषा आम लांगुएज जहाँ कहुए मूल परिवार इंडो यूरोपियन भाषा गोष्ठी आसी इंडो यूरोपीय इंडो आर्य तापर पूर्व इंडो आर्य ओडिया मागधी ठीक अच्छे मान्यता कौन आम भारत 22टी सरकारी शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी भर ओडिशा गोटे अन्यतम 2014 मसीह आम 6th क्लासिकल लैंग्वेज भाव मान्यता प्राप्त होती 2014 मसीह ठीक अच्छे आमर उत्पत्ति मूल उच्च वैदिक संस्कृत ऑफकोर्स इंडो आर्यन माने से स्टार्ट हो सब संस्कृत प्राकृत मागधी प्राकृत आम जो बिहार जो नॉर्थ साइड ओडिशा टिके ऊपर जो मागधी प्राकृत तापर पूर्व मागधी अपभ्रंश प्राकृतर नेक्स्ट फेज को अपभ्रंश कहुए से रीजन वेरिएशन थी तार रीजनल वेरिएशन सब था ठीक अच्छे आमर ओड्रोभी भाषा आधुनिक ओडिया आसा आमर रीजनल वेरिएशन थी ओड्रोभी भाषा विवर्तन पर्याय देखीदे तुम जापर आदि ओडिया 10 ରୁ 13 शताब्दी जाए ठीक अच्छे आम प्रमुख साक्ष्य कौन एविडेंस क्या कहुए आम चर्चा पद जो सिद्धाचार्य बौद्ध सिद्धाचार्य मैंने लिखुले मादला पांजी होगा शिलालेख जहाँ आम अभिलेख साहित्य कहुए ठीक अच्छे आ संस्कृत गभीर प्रभाव से प्रथम स्टार्टिंग होता ना सरल व्याकरण कारण व्याकरण एत शास्त्र लिखाई ना आम से टाइम धीरे 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 ग्रामर एक्सपर्ट मैंने व्याकरण को बढ़ई पूर्व मध्ययुग ओडिया 13 शताब्दी 15 शताब्दी यही टाइम शूद्रमुनि सारला दास आसी सारला महाभारत बहुत फेमस हो जाए ठीक अच्छे सी गोटे ओडियार लेखा रचना महाकाव्य लेखा स्टार्ट गोटे गले टाइप गोटे सी बहुत ग्रेट कवि थे सी मध्ययुग ओडिया से 1500-1700 शताब्दी आमर 1500 शताब्दी तो सारला दास गले तापर इमिडिएटली पंचसखा सी बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशोबंत अनंत से सब जगन्नाथ दास ओडिया भागवत ओडिया टुंगी बहुत परिचित घरे घरे आम जाचे तापर परवर्ती मध्ययुग ओडिया 1700 ରୁ 19 शताब्दी यही टाइम रीतिजुग आसी पंचसखा पर रीतिजुग आसी ठीक अच्छे प्रमुख कवि किए सब दीनकृष्ण हो गले आम उपेन्द्र भंज हो गले लावण्यवती रसकल्लोल से सब लिखाला स्पेशलिटी कौन शब्द अलंकार जटिल काव्यशैली जटिल तो होता रसर व्यवहार होता आमर अलंकार छंदर व्यवहार होता बहुत ठीक अच्छे मित्राक्षर अमित्राक्षर आप छाड़ तापर आम आधुनिक ओडिया आसी 19 शताब्दी 19 शताब्दी कौन पाश्चात्य शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन आसी मुद्रण जंत्र आम प्रेस आसी आमर न्यू आमर कनसेप्ट सब आसी लेखा केमती हम नवजागरण आसी त्रिमूर्ति आमर फकीर मोहन बाबू राधानाथ राय मधुसूदन राय ए 3 जण हिट कर आधुनिक ओडिया को गद्य उपन्यास क्षुद्रगल्पर विकास इवोल्यूशन ये टाइम स्टार्ट हो 1936 आम ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा गोटे गठन होती है मन रखिए 1936 है लिपि देखिए स्क्रिप्ट बहुत इजी देख तुम लास्ट जे लास्ट को हैंड रिटन कईटा खंड नोट देती बढ़िया नोट अच्छी आम जाड़ी रुहतु खाली देखो अन्य नाम कौन कलिंग लिपि आम उत्कल कलिंग आम ना सब एगुड़ाक कलिंग लिपि परिवार ब्राह्मी आसी ब्राह्मी तो सब आस मदर ऑफ ऑल लिपि कह गले चलो एवढू हिंदी भी आसी ओडिया भी आसी सब पाराली सृष्टि अलग अलग सब ठीक अच्छे प्रकार कौन आबुगीड़ा प्रत्येक व्यंजन वर्ण एक अंतर्निहित स्वर वर्ण अ थाए ठीक अच्छे विशेषत्व कौन स्पेशलिटी कौन वर्तुलागार माने मुंडुला शिरोरेखा कर्व जो टॉप स्ट्रोक थाए कारण कौन कारण तालपत्र लिखुले लौह लेखन लिखुले पत्र चिरीबार भय रोला तेणुक गोल कर लिखुले गोल कर लेखा चिरीबनी देख विवर्तन इवोल्यूशन आमर ब्राह्मी लिपि ख्रीपू 3य शताब्दी धौली जौगढ़ एगुड़ा सब अशोक शिलालेख सब लिखाई धौली जौगढ़ सब तुम पढ़ीपर यह लिपिर आदिमतम रूप आउ जिन ठ हूँ सब ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया जौगढ़ पहाड़ तुम मिले ठ आमर गोटे स्पेशलिटी गोटे ल वर्णर बहुल व्यवहार यहाँ मराठी आसामी टिके टिके व्यवहार हुए किंतु ल को ओडिया मैंने जमी व्यवहार करते कौ भाषार ना ठीक अच्छे मैक्सिमम भाषा तो ना गोटे दुटार अच्छे से भल व्यवहार करते ठीक अच्छे ल पाटे भी पशेनि चल कलिंग ब्राह्मी 4th और 10th शताब्दी यह परिवर्तनशील लिपि कहुए गुप्त लिपिर प्रभाव ए देखा जाए अक्षर गुड़िक धीरे धीरे गोलाकार होगा आरंभ कला ठीक अच्छे प्राक ओडिया लिपि 1100 ରୁ 14 शताब्दी गंगवंशी राजा मानकर शिलालेख और ताम्र फलक यार व्यवहार देखा मिले
ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ବକ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ରୂପରେଖ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନକୀକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲିପି ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଲା। ସ୍ଥିର ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଲିପି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାଳପତ୍ରୀ ଲେଖନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା। ସାରଳା ଦାସ ଓ ପଞ୍ଚସଖୀଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଏହି ଲିପିରେ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଲିପିରେ? ଆମର ମାନକୀକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରିତ ଲିପି ଆସିଯାଇଛି 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ। ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ 1837 ମସିହାରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ହେଇଥିଲା 1837ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଲିପିର ମାନକୀକରଣ, ପରେ ଟାଇପରାଇଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏହାର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଚାଲ ଏଇଟା କିଛି ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କେତେ ଜିନିଷ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ ଲେଖିଛି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରାକୃତରୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମୀରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭୁଲରେ କରିଦେବନି, ବହୁତ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଘୋଷି ଦିଅ। ଆଉ ପାଲି କ'ଣ ଭାଇ? ପାଲିର ମେନସନ୍ ଏତେ କାହିଁ ଆମେ ପଢ଼ୁ? ପାଲିଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର କି? ଦେଖ ଆଜ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଲି କ'ଣ? ଦେଖ ଆମେ କାହିଁ ପଢ଼ୁ ପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ ଆମେ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଚର୍ଯା ବେଳେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉ ଯେ ପାଲିର କିଛି ବ୍ୟବହାର ଥିଲା କି। ଅଶୋକାନ ଶିଳାଲେଖରେ ହେଇଯାଉ କି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାରେ ହେଇଯାଉ, ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଆମେ ହେଇଯାଉ ଯେ ପାଲିର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପାଲିର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ସିଂହଳରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାଷା, କେତେବେଳେ ଦେବନାଗରୀରେ ଲେଖା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ତ ତେଣୁକରି ପାଲିର ଗୋଟିଏ କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଲି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଚାଲେ। ଆଉ ପାଲି ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପ୍ରାକୃତ। ଇଏ ବି ପ୍ରାକୃତରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥେରାବାଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ପାଲି ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଆ ଅଲଗା। ହଁ ସିମିଲାର ସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସିମିଲାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବିକଜ୍ ପାଲି ହାଜ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ମାଗଧୀ ପ୍ରକୃତ। ଆମ ଯେଉଁ ମାଗଧୀ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବି ଏଇଠୁ ଆସିଛି ନା, ସେଇଠୁ ପାଲି ବି ଯାଇଛି। ପାଲି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସେମ୍ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସେମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ପାଲିକୁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଥେରବାଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ। ଆଉ ତା'ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖରସ୍ତି ବି ଥିଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଉଟଫୁଲ୍ ହେବେନି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା। ଚାଲ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ। ଆମେ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଯେଉଁଠୁ ଓଡ୍ର ପ୍ରାକୃତ ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି ଫାଇନାଲି ପ୍ରାକୃତରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନା। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଚାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପାଲି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ ସିମିଲାର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେୟାର୍ଡ ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାଙ୍କ ସେୟାର ରୁଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ଛାଡ଼, ପ୍ରାକୃତ ଯେଉଁଠୁ ପାଲି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆସିଛି, ସେ ଦିଜ୍ ଆର୍ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇଗୁଡ଼ା କମନ୍ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ ଥିଲା ଆମର ପାଲିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବି ଆଉ ଦେବନାଗରୀ ବି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ୟୁନିକ୍। ଦେବନାଗରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାପା ଏକା। ତେଣୁକରି କେଇଟା ଖଣ୍ଡେ କହିଦିଅନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ଯେ ଦେବନାଗରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ ସବୁ ଲିପି ଆସିଛି। ନା ଭାଇ, ଦେବନାଗରୀରୁ ଆମେ ଆସିନୁ, ଆମେ ପାରାଲେଲି ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ଦେବନାଗରୀରୁ 100 ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ବି 100 ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବି। ଅରିଜିନାଲି ଆମର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି ନା, ସେ ମିକ୍ସ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମିଜ୍। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ମିକ୍ସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଓଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାକୃତରେ କେବେ ଲେଖା ହେଇନି, ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇନି। ପ୍ରାକୃତରୁ ବାହାରିଥିବ ପାଲି, ବଟ୍ ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେ କହିଲି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ପ୍ରାକୃତରୁ। ପ୍ରାକୃତରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି। ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ବି ମଝିରେ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତ, ତାପରେ ଅପଭ୍ରଂଶ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାରେ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟରେ ଅପଭ୍ରଂଶର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ମୁଁ ପ୍ରାକୃତରେ ହିଁ ଅପଭ୍ରଂଶର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପ୍ରାକୃତିର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା। ସୋ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ମିକ୍ସ ଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ପିରିୟଡ଼ରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମିକ୍ସ ଥିଲା ନା। ଆସାମିଜ୍ ଥିଲା, ତୁମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମୀ। ତେଣୁକରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ବି ଥିଲା ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ବି ଥିଲା, ମିକ୍ସ ଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ପିରିୟଡ଼ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ।